नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम आलोचना करवा एमती गोटे मिसाइल विषय जहाकु नहीं एबे पाकिस्तान रे भय चिंता और चर्चा यही तीन एक साथी चली आउ से मिसाइल हेउची भारतर अग्नि 6। पाकिस्तान रो जने प्रोफेसर जाफर खान यहाकू ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट अर्थात विश्वर सुरक्षा को विपद बोली कहछन्ति। से कहछन्ति भारतर এই मिसाइल केवल पाकिस्तान किंबा चीन पाई नुहे सारा विश्व पाई आतंकर कारण होई पारे। किंतु प्रश्न हेउजी सतरे कोन अग्नि 6 एते भयंकर ना पाकिस्तान एबे भारतर वृद्धिशील सामरिक शक्ति को नहीं भयभीत होई पड़िछि। आजिर এই विश्लेषण रे आमे जानिबा अग्नि 6 कोन केते दूर पर्यंत मार करि परिबो, काहेकि पाकिस्तान रे आतंक, चीन काहेकि चिंतित एवं सबुठारु बड़ प्रश्न भारत कौन सुपर पावर हेबार रास्ता रे द्रुत गति रे आगो को बढ़ुछि। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह। आपण मानकु मोर अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, भारत को केबे तृतीय विश्वर देश बोली विकसित राष्ट्र मानक द्वारा अवहेला करा जाउथिला, से भारत आज एमिति मिसाइल तैयारी करछि जहाकू नहीं शत्रु देश माने राति रे एबे सोई पारु नांती। आउ यहा केवल टेक्नोलोजी रो कथा नुहे, यहा हेउछि नुआ भारतर आत्मविश्वासर कहानी। भारतर अग्नि श्रृंखलार मिसाइल गुड़िक हेउछि दीर्घ परिसरर बालास्टिक मिसाइल। अग्नि 1 ठारू आरंभ करी अग्नि 5 पर्यंत भारत आगरू निज क्षमता प्रमाण करि सारिछि। किंतु एबे जहा चर्चा रे रहिछि ता हेउछि अग्नि 6। कुहा जाउछि एहार रेंज 12,000 किलोमीटर पर्यंत होई पारे। रेंज 12,000 किलोमीटर अर्थ भारतरू छड़ा जाइथिबा ई मिसाइल पृथ्वीर बहुत देश को पहुंची पारिबो। एइठी रहिछि पाकिस्तान भयर मूल कारण पाकिस्तान एपर्यंत भारत को केवल एक रिजियोनाल पावर भाव देखुला, किंतु अग्नि 6 परे सेमानकु लागुची भारत एबे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर हेबाकु जाउची। ग्लासगो विश्वविद्यालय प्रोफेसर तथा पाकिस्तानी मूल निवासी डॉक्टर जफर खान निज लेखारे कहिसंती जे भारतर एही मिसाइल अमेरिका, यूरोप और अन्य देश को मध्य टार्गेट करि पारिबो। से यहाकू एक नुआ अस्त्र प्रतियोगितार आरंभ बोली कहिसंती। किंतु दर्शक बंधु, एठी आमे गोटिए कथा बुझिबा दरकार, भारत केबे मध्य आक्रमणकारी देश नुहे। भारतर रक्षा नीति सबु बेले डिटरेंस उपरे आधारित। यार अर्थ होउची आमे युद्ध चाहुना, किंतु जदि केही भारत को आखि देखाइबो तेबे तांकु जवाब देबारे क्षमता आम पाखरे अछि। यह हेउची नुआ भारत। दर्शक बंधु, आपण माने ध्यान दियंतु, जेतेबेले पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करे, आतंकवादी को आश्रय दिए किंबा चीन दक्षिण चीन सागर रे आक्रमणात्मक नीति अपनाए, सेतेबेले विश्वर अनेक शक्तिशाली देश चुप रुहନ୍ତି। किंतु भारत निज सुरक्षा पाई मिसाइल तैयारी कले तुरंत ग्लोबल थ्रेट बोली टैग लगा जाए। एही डबल स्टैंडर्ड को नहीं एबे भारत रे मध्य चर्चा बढ़ुछि, कारण भारत जहा करुछि सेही काम अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस पूर्वर करि सारिछन्ति। तेबे प्रश्न हेउछि भारत कले समस्या काहेकि? दर्शक बंधु, यार उत्तर हेउछि भारतर अभिवृद्धि। आजिर भारत पूर्वर भारत नुहे। आजिर भारत आर्थिक भावे शक्तिशाली, सामरिक भावे आत्मनिर्भर एवं प्रजुक्ति विद्यारे विश्व स्तर रे द्रुत गति रे आगो को बढ़ुछि। एही परिवर्तन अनेकंकु असुविधा रे पकाई देछि। एबे आसंतु पाकिस्तान रो मनोविज्ञान को बुझिबा। पाकिस्तान वर्ष वर्ष धरी निजर सुरक्षा नीति को भारत भय उपरे गढ़िछि। सेठारे सेनार प्रभाव राजनीति रु आरंभ करी अर्थनीति पर्यंत रहिछि एवं एही सेना निजर अस्तित्व रक्षा करिबा पई सबु बेले भारत को शत्रु भाव रे प्रस्तुत करि आछि। किंतु एबे समस्या हेउछि भारत इते आगो को बढ़ी जाइछि जे पाकिस्तान ताहार समकक्ष होई पारु नाही। गोटे पटे भारत चंद्रयान पठाउछि, अन्य पटे पाकिस्तान बैंक रु ऋण पाई द्वार द्वार घुरी बुलुछि। गोटे पटे भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलोजी उपरे काम करुछि, अन्य पटे पाकिस्तान निज अर्थनीति को चलाइबा पाई संघर्ष करुछि। एही असमानता
ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଭୟର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଅଗ୍ନି 6କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କାହାକୁ? ପାକିସ୍ତାନକୁ, ଚୀନକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ରଣନୀତିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଚୀନର କଥା କହିବା। ଚୀନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ମିସାଇଲ କ୍ଷମତା ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି। କାରଣ ଆଜିର ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକରେ ଆମେରିକାର ସାଥୀ, କ୍ୱାଡର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାର, ଏସିଆର ଏକ ସନ୍ତୁଳନକାରୀ ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚୀନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସରଳ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆସୁଛି ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସର ଖେଳ। ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତର ମିସାଇଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ ବଢୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଭାରତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦେଶ ଦଖଲ କରିନାହିଁ। ଭାରତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି କରିନାହିଁ। ଏହି ଭିନ୍ନତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବନ୍ଧୁକରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଡାଟା, ସ୍ପେସ୍, ସାଇବର ଏବଂ ମିସାଇଲର ଯୁଦ୍ଧ। ଏଠି ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଅଗ୍ନି 6 ତାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଂଶ। ଭାରତ ଆଜି ସବମେରିନ୍ ଲଞ୍ଚ ମିସାଇଲ, ଆଣ୍ଟି ସାଟେଲାଇଟ ସିଷ୍ଟମ, ହାଇପରସୋନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ସେନାର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସତର୍କତାର କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ଦରକାର। ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତି ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଭାରତର ଶକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ଭାରତର ଲୋକତନ୍ତ୍ର। ଭାରତରେ ସରକାର ବଦଳେ, ନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ମିଡିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖେ। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ସେନା ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରୁ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଗ୍ନି 6 କ'ଣ ଭାରତକୁ ସୁପର ପାୱାର କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଇଛି, ନା ଏହା ଏସିଆରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।